السلام عليكم مرحبا بكم عندي في لاشين ديالي كاملين. Aujourd'hui je vous présente le 12e modèle de devoir surveiller numéro 2 semestre 1. Alors عندي la physique fait deux exercices. Alors l'exercice 1 l'exercice 2. Alors on va faire la physique fait la vidéo هذا et demain on va faire la correction de chimie, bien sûr chimie concernant le modèle de l'atome, bien sûr l'exercice 2, l'exercice 1 concernant la synthèse des espèces chimiques. Alors nous commençons la correction de devoir. بالنسبة la partie physique. Alors هذا هو la partie physique اللي عندي. Alors l'exercice 1, on lance un autoporteur sur une table horizontale et enregistre les positions de son éclateur central M pendant des durées successives est égal temps égal 40 millisecondes. L'enregistrement obtenu est donné par la figure suivante. Alors la figure de l'enregistrement اللي عندي هنايا. Bien sûr هذا هو le sens de mouvement comme vous le voyez. Alors عندي هنايا entre la distance entre deux points successifs et la distance égale 2 cm. Voilà comme échelle. Alors la première question, déterminez en justifiant votre réponse la nature de la trajectoire du point M. Alors بالنسبة la réponse. Alors la première question. Alors là عندي puisque les points vous remarquez bien que les points sont alignés, les points M. Alors, puisque les points M, I, ça veut dire M0, M1, M2, etc. Alors, sont alignés, بمعنى يعني استقامة واحدة, sont alignés. Alors, la trajectoire du point M I rectiligne. C'est la trajectoire اللي عندي trajectoire rectiligne علاش لأن les points sont alignés. La deuxième question, calculer la vitesse moyenne du point M entre M2 et M5 en mètres par seconde et puis en kilomètres par heure. Alors pour la deuxième question, alors on a la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, bien sûr, on a entre quoi? Entre M0, M2 et M5. Alors, on la note VM pour dire on a la vitesse moyenne. Alors, la distance D, il y a M2, M5, divisé par T5 moins T2. Bien maintenant, la durée delta T, la durée finale, il y a T5 moins la durée initiale, il y a T2. Alors, M2, M5. Bien sûr, le point M5 ou M2. Alors, alors je répète qu'on a la durée entre deux points successifs, il y a taux. Alors, M2, M3 taux, M2, M3, M4 deuxième taux, et M4, M5, ça fait 3 taux. Alors, on a divisé par 3 taux. Bien sûr, taux, voilà la durée qui sépare entre, bien sûr, la durée qui sépare les deux points successifs. Alors, l'application numérique, bien sûr VM. Alors M2 M5 شحال عندي bien sûr هنا en considérant l'échelle appropriée اللي عندي هنايا. alors M2 M5 alors من هنا لهنا 2 سنتيمتر, هنا لهنا 4 سنتيمتر, ومن هنا لهنا ça fait 6 سنتيمتر. alors 6 fois 10 à la puissance moins 2 لأن درت هنا la convertir من سنتيمتر لمتر. 3 taux, bien sûr, taux 40 au 6000 millisecondes. Alors, il faut multiplier par moins 10 à la puissance moins 3 pour convertir la seconde, pour avoir la vitesse de mètre par seconde. Alors, si on fait le calcul, bien sûr, on fait la simplification, on va trouver que finalement, la vitesse égale à quoi? Égale 0,5 mètres par seconde. Alors, on a la vitesse de mètre par seconde. Bien sûr, pour convertir le kilomètre par heure, alors il faut multiplier effectivement 3,6. Alors, la valeur est 1,8 km par heure. L'exercice, plutôt la question 3. Alors, calculer la vitesse instantanée du point M aux positions M3 et M6. Alors la troisième question, vitesse instantanée
vitesse instantanée bien sûr هنايا opposition position bien sûr هنا M3 bien sûr هنا كنتكلم على la vitesse V3 alors هنا بالنسبه لا vitesse instantanée بمعنى la vitesse à l'instant T donné alors هنايا بمعنى la position M3 alors هنا كناخذ لو بوا اللي اونكادر هذا لو بوا بمعنى M2 M4 يعني كنشوفوا لو بوا اللي قبل ديريكتومون مع لو بوا اللي ابري ديريكتومون دوك لو بوا اللي تنتكلم عليها alors هنايا ايكال ا كوا بمعنى ايكال M2 البوا اللي قبل M3 و M4 البوا اللي اللي مور M3 alors divisé par T4 moins T2 alors égal M2 M4 divisé par 2 طو alors بالنسبة لا فيتيس انستونتاني دائما تنقسم على 2 طو نذكر بيان سور هاد لا غولاسيون هادي هي لا غولاسيون اون utilisé la relation d'encadrement la V I alors généralement يعني هاد لا فيتيس هادي égal à quoi égal MI moins 1 MI plus 1 divisé par 2 طو alors هادي لا فيتيس بالنسبة كتسمى لا فيتيس دونكادرومون هي اللي كنستعملوها بور كالكولي لا فيتيس انستونطاني هي اللي استعملت هنايا ديريكتومون alors بالنسبة لابليكاسيون نيميريك alors V3 égal à quoi alors la distance M2 M4 إذا صافي من هنا لهنا 12 سنتيمتر alors bien sûr دائما كنعتبر السلم approprié 2 هنا 2 إذا صافي 4 alors 4 سنتيمتر alors il faut multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour convertir à la mètre سنتيمتر لمتر وهنايا 2 طو هي 40 ميلي سكوند يعني 10 à la puissance moins 3 إذا صافي 0,5 متر par seconde. De la même manière, opposition M6. Alors la vitesse اللي عندي هي V6 égale à quoi égale M5 M7 يعني النقطة اللي قبل هي M5 والنقطة اللي من بعد هي M7. Alors divisé par 2 taux directement. Bien sûr هنايا la valeur on trouve la même résultat puisque أنا عندي la vitesse constantanée plutôt constant de 40 10 à la puissance moins 3 et donc ça fait 0,5 mètres par seconde. Alors بالنسبة la quatrième question représenté sur la figure ci-dessous le vecteur vitesse instantané V3 à la position M3. Alors هنايا بالنسبة للكاتريام كيسيون دوك هنا خصنا نورمالمون نمثلو في لا فيغور ولكن ممكن انه نحاول انه نرسم هنايا اللي عندي الو هنايا ام 0 بيان سور هنا خصكم يعني تكاردو لا ميم ديستانس بيان سور هنايا فخذوا طبعا ام 2 الو هنا ام 3 بيان سور هنا ام 4 الو هنايا اكسيتيرا الو هنا بالنسبه لي عطاوني لنا لي شيل بالنسبه V3 à la position M3 يعني l'échelle 1 cm هو représenté par 0,5 mètres par seconde. Alors on a bien sûr باش ندير la représentation il faut tenir compte les 4 caractéristiques d'un vecteur les points d'application اللي هي في le point M3 donc voilà. بالنسبة لو sens هو le sens de mouvement يعني vers هذا هو le sens alors on a le sens de mouvement اللي عندكم هنايا. Alors بالتالي فالو سونس ديال لا فيتيس غيكون هكذا فيغ لا دروات يعني دو غوش ا دروات وبالنسبه لا ديريكسيون تيكون طونجونت بالنسبه للتراجيكتوار اللي هو ريكتيلين اصلا. الوغ هنا بالنسبه لا بوزيسيون غديروا بالمسطره هذه غديروا فيها 1 سنتيمتر وبالتالي هذه هي في 3 تو سامبلومون. الوغ بالنسبه لا سانكيام كيسيون quelle est la nature du mouvement du poids M justifie votre réponse. Alors la cinquième question. Alors, quelle est la nature du mouvement du poids M? Bien sûr, on a la nature, le mouvement, le mouvement du point M est rectiligne uniforme, LH, car, bien sûr, tout simplement, car la trajectoire, qui d'ailleurs la trajectoire? Car la trajectoire est rectiligne. Alors on a déjà يعني درنا la justification pour la première question. Et la vitesse qui d'ailleurs la vitesse alors on a la vitesse constante. Bien sûr on a trouvé déjà on a la vitesse égale une valeur constante. Bien sûr on a V égale 0,5 mètres par seconde بالنسبة لي tous les points.
Alors la nature de mouvement, il y a rectiligne uniforme. Alors la dernière question, numéro 6. La dernière question, on choisit le point M0 comme origine du repère d'espace. Il y a M0, il a pris l'origine du repère. Et l'instant d'enregistrement de poids M2 comme origine du temps t égale à 0. Déterminer l'équation horaire de mouvement de poids M. Alors, غنمشي bien sûr لهنايا يعني بما l'origine de repère هو هنا هو I بأن هذا هو بأن M0 هي l'origine de repère هي le point O. Bien sûr هنا هي l'origine de temps بمعنى t égale à 0 بدا من le point من هذا le point هذه t égale à 0 يعني كاين هنا. وبالتالي bien sûr on écrit directement puisque la vitesse ou le mouvement est rectiligne uniforme, alors l'équation horaire s'écrit comme l'équation horaire alors s'écrit alors x de t bien sûr l'abscisse égale vxt plus x0. Alors on a vx هي v لأن le sens de mouvement مع le sens de repère c'est la même. يعني هي 0,5 اللي ديجا كالكولي في لا تروازيام كيستيون. فقط بقى لي هاد اكس 0 ديبون دي كونديسيون انيسيال بمعنى لوريجين دو طون و لوريجين دو سباس. الوغ اكس 0 هو لابسيس لورسكو تا ايغال 0. غنمشي لورسكو عندي تا ايغال 0 في لو بوين ام 2. الوغ بمعنى شنو هو يعني لو كوردوني ديال هاد لو بوين ام 2. الوغ هنايا عندي ام 0 بيان سور هاد لا ديستونس من هنا لهنا ايغال كوا. بيان سور الا خدينا بعين الاعتبار هنا ليشي اللي عندي فتلقى ان من هنا لهنا 12 سنتيمتر ومن هنا لهنا 12 سنتيمتر اللي عندكم هنا في لا فيغور. وبالتالي فهاد لا ديستونس من هنا هي 4 سنتيمتر 4 ملتيبلي بار 10 على بويسونس موان 2. alors on a l'équation horaire devient quoi x de t égale vx alors il y a 0,5 t plus x0 هي 4 fois 10 à la puissance moins 2. alors bien sûr x يعني l'abscisse qui يكون بالمتر. alors هذه هي l'équation horaire اللي عندي الآن. on passe directement à la deuxième exercice. Pour l'exercice 2, bien sûr, la partie physique. Alors, la première partie. Alors, on considère un marteau qui constitue d'un manche de masse M1. Bien sûr, la masse M1 égale à 100 grammes et de son d'énergie G1. Et d'une tête métallique, la masse égale à 400 grammes et de son d'énergie G2, comme vous le voyez là, la figure. Alors, la première question, donner l'expression de la relation barycentrique. Bien sûr, la relation barycentrique, bien sûr, il y a les pour déterminer son centre d'énergie d'un système. Alors, la première question, donc voilà. Donc, la relation barycentrique, on utilise deux relations, la même relation aussi. Alors, on a OG égale la somme des produits IMI fois OG I. Bien sûr, I, يعني من I حتى I égale à 1 jusqu'à N على حساب le nombre ديال لي سيستيم لو نومبر ديال لي كور اللي عندي. او بيان كنستعملوا هاد لا غولاسيون هادي يعني جوستومون هاد لا غولاسيون هي هادي سي لا ميم هادي فقط ان الى اعتبرت ان او كونفوندي افيك جي فغادي نطيح في هاد لا غولاسيون هادي. دونك سي لا ميم شوز. الوغ لا دوزيام كيسيون déterminer la position du centre d'énergie J du marteau par rapport à J2. alors هنايا on a quoi alors on a la relation barycentrique OG في هاد لوكال اللي عندي انا. alors la masse M1 fois OG1 plus la masse M2 alors OG2 alors bien sûr divisé par la somme des masses alors M1 plus M2. alors je vais dire là on considère quoi alors on considère que le point O confondu avec G2. يسأل علاش كونفوندي avec G2 لأننا السؤال يعني ما كانش يعني جينيرال فالسؤال كان déterminer la position de J de marteau par rapport à J2 بمعنى il faut déterminer J2. alors il a اعتبرت أن on considère que le point O confondu avec G2 c'est-à-dire mathématiquement alors c'est-à-dire أن mathématiquement أن OG2 égale vecteur nul. donc اش غيكون عندي هنايا donc غنرجع لهنايا او غادي نعوضها دائما فين ما كانت او غنعوضها بالجي 2. الوغ غتولي عندي هنايا او جي غتولي عندي جي دو جي الوغ ايكال كوا ايكال ام 1 او هي جي دو جي 1 بلس الوغ ام 2 بيان سور او غتولي هنايا جي دو جي 2 الوغ غادي ديفيزي بار ام 1 بلس اي 2.
بيان سور هنايا غتمشي لان جي دو فا نول لان عندي لو ميم بوان. الوغ ايغال ا كوا؟ ايغال ام 1 G2 G1 divisé par quoi? Divisé par M1 plus M2. Alors G2 G égale à quoi? Alors égale M1, bien sûr, on fait les données M1 égale à quoi? Égale 100 grammes. Alors c'est 100 grammes divisé par 100 plus M2, on fait les données, il y a 400 grammes. G2 G1. Alors, par donc 100 divisé par 500, et ça veut dire 1 sur 5, G2, G1. Alors, ça veut dire mathématiquement, la relation ça veut dire G, G1, G2, ce sont des points sont alignés. Alors, G, فغادي تكون كتنتمي لا droite G1, G2. Finalement, يعني فهاد الريزلتا ولا هاد لا غولاسيون بيان سور انا فيكتوري اللي وصلنا ليها فغادي نرجعوها سو فورم دان ديستانس. الوغ جي 2 جي ايغال 1 سور 5 جي 2 جي 1. الوغ فين كاينه لا بوزيسيون جي يعني لا ديستانس جي 2 جي 2 جي ايغال 1 سور 5 جي 2 جي 1. الوغ نورمالمون فين كاينه لا ديستانس جي 1 جي 2 ف bien غادي نديفيزي هاد لا ديستانس جي 1 جي 2 يعني غادي نقسمها على 5 وغادي ناخد واحد الديفيزيون انطلاقا ابارتير دو جي 2 بيان بريسك ان جي غادي تكون هنا فوالا لا بوزيسيون جي. الوغ انا باش يكون داكشي بلي اكزاكت نورمالمون يعني هاد لا ديستانس هادي جي 2 بيان سور. الوغ انايا ديال لا ديستانس نورمالمون جي 1 بمعنى ان غادي نقسمو يعني هاد لا ديستانس على 5 دونك بريسك هنايا 1 2 3 4 5. الوغ 1 2 3 4 5 بيان سور هنا غادي ناخدو جي فغادي يكون لا بوزيسيون ديالو هنا. الوغ انايا ما عنديش هادشي هذا اكزاكت لان هادشي هذا فقط يعني سون ايشيل ولكن فانتوما غتاخدو لانه واحد لا غيكل مسطره وغتقسموا هاد لا ديستانس جي 1 جي 2 بمعنى على 5 وغتشوفوا غتاخدوا يعني واحد لا بورسيون يعني واحد القسمه انطلاقا من جي 2 لان اللي حسبنا حنايا حسبنا جي 2 جي. فوالا دوك هذا لا بارتي 1. نمشيو الان لا بارتي 2. Alors pour la partie 2, bien sûr dans l'exercice 2, la partie 2, bien sûr concernant on a le principe d'inertie. Alors nous dans un parachutiste, il y a le parachutiste هذا dont masse M égale 85 kg tombe verticalement avec une vitesse constante à faire l'inventaire des forces appliquées sur le parachutiste. Il y a le parachutiste هذا il y a les forces appliquées sur lui. Bien sûr عندي هنايا la première force bien sûr il y a le poids. Alors bilan des forces appliquées sur le parachutiste bien le médaille هذا parachutiste. bien sûr il y a P son poids يعني le poids ديالو. bien sûr عندي هنايا F force de la force appliquée par les forces de l'air. force appliquée par l'air لان ما ننساش ان هذا كاين في هذا المدار هذا فكاين في طبعا كاين واحد لا اوتور بالتالي فكاين لا فورس دو l'air. Alors la deuxième question, le parachutiste vérifie-t-il le principe d'inertie? Alors je rappelle le principe d'inertie bien sûr طبعا نديرو le rappel ديال le principe d'inertie طبعا هنا فقط justement واحد alors le principe d'inertie ماذا يقول ان la somme des forces nulle la force de x est nulle bien sûr équivalent quoi soit يعني VG nul bien sûr هذا في الحالة دي يعني ان le corps يعني au repos ou bien إذا كانت VG يعني égal à une valeur constante بمعنى خصو يكون au mouvement rectiligne uniforme يعني rectiligne uniforme يعني خصو يكون obligatoirement يعني عنده حركة مستقيمة منتظمة. alors هذا فقط يعني واحد لو رابيل. Alors, on a la question, le parachutiste vérifie-t-il le principe d'inertie? Alors, on a puisque le parachutiste, alors parachutiste, bien sûr, on a tombe verticalement, on a un défi dans l'exercice tombe verticalement.
ça veut dire quoi tombe verticalement? Ça veut dire une trajectoire rectiligne. يعني tombe verticalement, ça veut dire une trajectoire rectiligne. C'est un mot clé très intéressant في l'exercice. Avec une vitesse constante. Alors, tu as dit في l'exercice avec une vitesse constante. Ça veut dire quoi? Trajectoire, une vitesse plutôt constante. V égale à une valeur constante. Ça veut dire quoi? On tombe verticalement trajectoire rectiligne ou la vitesse constante. Ça veut dire donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le parachutiste, le parachutiste, alors parachutiste a un mouvement qui dira alors rectiligne uniforme. Alors uniforme, donc le principe d'inertie est irréversible. Donc le principe d'inertie est vérifié, voilà, et vérifié, tout simplement. Ça veut dire quoi? Le principe d'inertie vérifié, ça veut dire quoi? La somme des forces extérieures égale vecteur nul, et le mouvement rectiligne uniforme, il y a le cas الثانية. Bien sûr, il y a quoi? Il y a la somme de forces extérieures sur lui, les P plus F. Alors, il y a P plus F égale vecteur nul. Tout simplement, لأن la vitesse عندي constante. plutôt constante, le mouvement rectiligne uniforme. Alors, on a plutôt on a A, on a B. Donc, la question B. Alors, la question C. Donner les caractéristiques de toutes les forces appliquées sur le parachutiste. Alors, les caractéristiques des caractéristiques des forces appliquées sur le parachutiste يعني هذا المظلي. فبien sûr عندنا le poids P. alors pour le poids P alors شنو عندي هنايا? Bien sûr, on a un point d'application, point d'application, bien sûr, il y a G, centre d'inertie. Alors, le sens, on a le poids vers le bas. Il y a de haut vers le bas. La direction, la direction de la droite verticale, bien sûr verticale. وبالنسبة للintensité فمعروف أن l'intensité ديال le poids P égale à quoi? P égale M fois G. bien sûr et M عندكم في les données هي 85 kg و G aussi عندكم في les données هي 9,81. alors M égale à quoi? إذن 85 fois 9,81. alors فغادي نلقاو أنه P égale 833,85 newtons. Alors, هذه بالنسبة ل P. Alors, pour l'autre force, F, force appliquée par l'air. عندي bien sûr le sens, bien sûr, point d'application, le sens تاع c'est la même. بالنسبة le sens يعني vers العكس غيكون الآن هنايا vers le haut. bien sûr علاش vers le haut؟ لأن هنايا عندي mathématiquement un P plus F nul. وبالتالي ça veut dire quoi? un P plus F nul, ça veut dire un P égale moins F. alors P moins F, ça veut dire un le sens opposé ou la même intensité. alors le sens opposé, ça veut dire un P vers le bas, بالتالي F غيكون vers le haut. alors بالنسبة la direction فغيكون la même, يعني غيكون دائما la droite verticale. droite verticale. وبالنسبة للانتنسيتي غتكون عندنا ميم انتنسيتي، يعني ان غيكون عندي في هذه الحالة هذه اف ايكال بي ايكال الوغ 833,85 نيوتن. الوغ هنايا ليكزيرسيس ديال لا بارتي شيمي بيان سور اي تيرميني. فوالا دوك كان عندي ليكزيرسيس 1 و بيان سور كان عندي الوغ كان عندي بيان سور ليكزيرسيس 1. Bien sûr qu'il y a l'exercice 2. Alors demain, Inch'Allah, on va faire l'exercice de la chimie. Donc,
هذوما ان شاء الله دائما ما ننساوش انه الاشتراك والبارطاج والديروا جيم. الى ملتقى قريب. السلام عليكم.